21 नंबर क्वेश्चन देख तो मुझे x1 x2 x3 प्रभृति n संख्यक लब्धांकर समष्टि कैपिटल M हेले समेसन I इक्वल टू 1 टू n xi माइनस 10 मान निर्णय कर। तो देख n टी लब्धांक अच्छी से समष्टि हूँ कैपिटल M बुझीपारच लब्धांक मानकर समष्टि तुमको दे देइछि एठी देख पिला माने लब्धांक मानकर समष्टि दे देइछि कैपिटल M अर्थात तुमर एठी M ही फास्ट टाइम लिखिबा बुझीपारच तो M लिखिबो एवं xi माइनस 10 अर्थात I इक्वल टू 1 टू n xi माइनस 10 माने प्रति लब्धांक रु 10 माइनस करियो x1 माइनस 10 प्लस x2 माइनस 10 एमती है कि पूरा n संख्यक लब्धांक जाए जीव। तो प्रति लब्धांक रु जदि 10 माइनस करियो ताले मोट समष्टि रु केते माइनस करियो ना 10 इंटू n ना 10 इंटू n ताहले यार मानटा केते आसीयो ना m माइनस केते हो 10n बुझी होउची जोटा कि ऑप्शन डी रे अछि। क्लियर समस्ते बुझी पारलो किंतु उत्तरटी तमरो एठी देइची ऑप्शन बी जोटा कि भूल अटे डी हो आंसर। क्लियर 22 देखो गोटे तथ्यावली मध्यम होउची 27 गरिष्ठक 31 हेले माध्यमान केते तो फार्मूला टी पकै दियो तमरो माध्यमान फार्मूला केते एटा होची तमरो कोन गरिष्ठक इक्वल टू केते ना 3md md टा होची तमरो कोन ना मध्यमा m होची तमरो कोन ना माध्यमान ताहेले देखो m नॉट रो मूल्यटा हमकु देई देइची क्वेश्चन ने नुए कि केते देइची 31 ताले 31 इक्वल टू केते हबो ना 3 इंटू md केते अछि 27 m तमरो अछि m टा पचारची नुए कि ताले 31 इक्वल टू केते 27 को 3 ने गुणले केते 81 81 माइनस 2m इक्वल टू केते 31 ताहेले 2m टा गोटे काम कर एपटू ने आस 2m इक्वल टू केते हिजो 81 माइनस 31 ताले 2m इक्वल टू 50 2m जदि तमरो 50 ताले m रो मूल्य केते हिजो 50 बाई 2 केते 25। क्लियर ताले 22 रा आंसर होची ऑप्शन सी। ओके पूरा इजी अछि क्वेश्चन फार्मूला टी मन रखियो। 23 नंबर देखो 10 टी लब्धांक रो माध्यमान होची 24 एथिरु गोटिए लब्धांक काढी नेले माध्यमान 21.5 हुए तबे काढी ले इतिवा लब्धांक रो मान निर्णय करो। तो देखो 10 टा लब्धांक रो माध्यमान 24 अछि ताले समष्टि केते हबो ए जो 10 टा लब्धांक रो ए जो 10 टी लब्धांक रो समष्टि केते हिजो पिला माने तमरो 24 गुणन 10 हबो ना केते हबो 240 गोटे लब्धांक काढी नेलो ताले आउ केतेटा लब्धांक रहला 9 टा तो ए जो 9 टा लब्धांक रो समष्टि केते हिजो 9 गुणन 21.5 कर दियो तो 9 को 21.5 गुणले केते हबो 9 को 21 रे गुणले होची तमरो 189 एवं 0.5 को 9 रे गुणले होची 4.5 बुझी पारलो तो ताले 189 4.5 मिसी केते गला 193.5। क्लियर ताले जो लब्धांक तमरो कढा जाईची तार मानटा केते हो बर्तमान जानि परतुओ तमरो 240 रु 193.5 माइनस कर दियो ताहले एटा तमरो केते हिजो ना 46.5 नुए कि ऑप्शन डी होची। क्लियर ऑप्शन डी होची आंसर। ओके केमती कले जानि परलो प्रथमे 10 टा लब्धांक समष्टि बाहर कर देले 240 मिलला नेक्स्ट तमरो गोटे लब्धांक काढी नेला पर माध्यमान एतिकी होची ना तो 9 टा लब्धांक समष्टि केते हबो एतिकी माने 193.5 तापर माइनस कर देले मिल जिवो। ओके 24 नंबर क्वेश्चन देखो तमरो कोन देइची एक समतल रे ए गोटे पॉइंट होची जहा कि रहउची 3 4 बिंदुटी मूल बिंदु ठार जेतिकी दूर रे अवस्थित सेतिकी दूर रे मूल बिंदु ठार समदूरवर्ती केतोटी बिंदु अछि
तो देख संख्या रेखा तुम एमती अच्छी ये जो पॉइंट आउची तुम कौन ना 0 0 क्लियर 3 4 जो पॉइंटा सेटा तुम जो ए पॉइंट केते दूर रोचे तुम दूरता सूत्र पकई काटी दे पारियो केमती काटियो 3 माइनस 0 रो स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 रो स्क्वायर रूट ओवर ताले एटा तुम केते आसीयो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर 9 प्लस 16 रूट ओवर 25 रूट ओवर होची 5 ताले 5 एकक दूर रे सी अच्छी पॉइंट नुहे कि जदि तुम देखिबो 0 0 पॉइंट रु 5 0 सेति दूरता रहइबो 0 5 मध्ये सेति दूरता रहइबो -5 0 सेति दूरता रहइबो नुहे कि 0 -5 एटा भी सेति दूरता रहइबो नुहे कि एई बोली तुमरो असंख्य पॉइंट तुमरो आसी जिवो हला मूल बिंदुटार 5 एकक दूर रे केतोटी बिंदु एपरि पाई परियो ना असंख्य डी होची आंसर क्लियर এইভাবে কোশ্চিন যদি तुम परीक्षा आसी जेतिकी सी दूरता हो किंतु असंख्य पॉइंट मिल जिवो हला 4 एकक हो कि 3 एकक असंख्य पॉइंट ही मिलियो ओके नेक्स्ट 25 नंबर देखिया कौन देइजी एओबीसी आयतक्षेत्र रे 3 गोटी क्रमिक शीर्षबिंदु स्थानांक यथाक्रमे ए रो स्थानांक होची 05 बी होची 00 सी इक्वल टू 30 हेले आयतक्षेत्र कर्णर दैर्घ्य केते हबो नुहे कि तो तुम गोटे आयतक्षेत्र एमती दे देइची एबीसीडी गोटे आयतक्षेत्र देइची ए होची तमरो 05 बी होची तमरो 00 सी होची तमरो 30 हला ताहेले आयतक्षेत्र स्थान माने कर्ण जो पचारची तमे केमती काढिबो एटा तमरो एसी रो लेंथ टा बाहर कर दबो केते हबो 0 माइनस 3 रो स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 रो स्क्वायर ताले माइनस 3 रो स्क्वायर होची 9 5 रो स्क्वायर होची 25 ताले 34 रो रूट ओवर एटा को शॉर्ट करिया दरकार नहीं ऑप्शन अच्छी ताले 25 रो आंसर करबे ऑप्शन ए तो ये क्वेश्चन देते सिंपली तुम विपरीत शीर्ष बिंदु जो दुईटी रोचे से मान दूरता बाहर करदे मिल जाव क्लीयर नेक्स्ट 26 तुमको देला ए -70 बी 70 सी 04 शीर्ष बिंदु विशिष्ट त्रिभुजटी केउ प्रकार त्रिभुज अटे तो देख फास्ट तुम एबीटा काढ़ दियो केते दूरता होची नुहे कि -7 एठी भी 7 अच्छी तो -7 रो स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 रो स्क्वायर रूट ओवर ताले एटा केते होची ना -14 रो स्क्वायर रो रूट ओवर 0 माइनस 0 तो 0 हो जाउची तो एटा तुम केते 14 एकक आसुची न कि एबिटा 14 आस जाउची बीसी रा केते आसुची ना 7 माइनस 0 रो स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 रो स्क्वायर रूट ओवर केवल स्थानांक ए स्थानांक द्वारा अंतर वर्ग वाई स्थानांक द्वारा अंतर वर्ग नौचंती तो 7 रो स्क्वायर युक्त 4 रो स्क्वायर बेटा तुम -4 लिखी था वाला बुझिया पई तो 49 युक्त 16 रो रूट ओवर केते होची रूट 65 क्लियर नेक्स्ट तुम एसी टा काढ़ी दियो एसी केते होची -7 माइनस 0 रो स्क्वायर 0 माइनस 4 रो स्क्वायर तो -7 माइनस 0 केते -7 तो -7 रो स्क्वायर केते 49 0 माइनस 4 होची तमरो -4 रो स्क्वायर अर्थात 16 नुहे कि तो रूट 65 एटा आसी जाउची क्लियर तो समबाहु तो हबनी तीनटा बाहु समान नहीं विषम बाहु हबनी कारण एठी देखियो जदी दीटा बाहु तमरो समान आसी जाईची तो जो त्रिभुजर दुईटी बाहु समान सेटा समद्विबाहु त्रिभुज नुहे कि कारण एठी जो त्रिभुजटा तमरो आसीला एबीसी जो आम बाहर कले बीसी भी रूट 65 एसी भी रूट 65
ଏବଂ ଏଟା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହବନି କାରଣ କୋଉ ଦିଟା ବାହୁର ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ବାହୁର ବର୍ଗ ସହିତ ସମାନ ହଉନି। ତାହେଲେ 26ର ଆନ୍ସର କଣ ରହିବ? ଅପସନ ବି। କ୍ଲିୟର। 27 ନମ୍ବର ତମକୁ ଦେଇଛି P00 Q15 R0 ଏଠି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ P ପଏଣ୍ଟଟା ତମର ଏଇଠି ଆସିବ ନୁହେଁ କି 00। Q ତମକୁ ଦେଇଦେଲା 15 0, ମନେକର ଏଇଠି ଆସିଯିବ Q ନୁହେଁ କି 15 0 08 ଏଇଟା କଣ y ଆକ୍ସିସ୍ କୁ ଯିବ 0 ତାପରେ 8 ମନେକର ଏଇଠି ଆସିଯିବ ନୁହେଁ କି। Q ପଏଣ୍ଟଟା ତମର କେତେ ଅଛି ନା 15 0, ଏଇଟା ଅଛି 08। ତ ପରିସୀମା ତମକୁ ପଚାରିଛି ନା, ତ P Qଟା ତ ତମେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛ 15 ଏକକ ଅଛି, P R ଟା ତମର 8 ଏକକ ଅଛି। କାରଣ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଦୂରତା କେମିତି କାଢିବ? ତମେ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡିକ ଆକ୍ସିସ୍ ଉପରେ ହିଁ ଅଛି କେବଳ, ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ଯେତିକି ଏକକ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ସେତିକି ହିଁ ରହିବ। କାରଣ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ତମର ଏମିତି 08 ତମେ ନଉଛ, 08 ବିନ୍ଦୁର ଦୂରତା କେତେ? ଏଠି ତମର ଦେଖିବ ଯେ 0 - 0ର ସ୍କୋୟାର ଗୋଟେ ରହୁଥିବ, ଗୋଟେ 8 - 0ର ସ୍କୋୟାର ରହୁଥିବ। ତ ଏଗୁଡିକ ବାହାର କରିବା ପୁରା ହେଇଛି, ରୁଟ୍ ଓଭର କଲା ପରେ କେତେ 8 ହିଁ ହବ ନା, ସେଇଭଳି ଏଟା 15 ହେଇଯିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ RQ ଟା ମଧ୍ୟ କାଢି ଦେଇ ପାରିବା। କେମିତି କାଢିବା? କାରଣ ଏଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ନା, ତାହେଲେ 8ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 15 ସ୍କୋୟାର କେତେ ହବ? 64 ଯୁକ୍ତ 225 ରୁଟ୍ ଓଭର ନୁହେଁ କି 299 ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ ହେଇଯିବ? 17। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର 17। ତ ପରିସୀମା କେମିତି କାଢିବ? ତିନିଟା ବାହୁର ସମଷ୍ଟି ନେଇଯିବ 8 ଯୁକ୍ତ 15 ଯୁକ୍ତ 17। 8 15 23, 17 40 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ B ହଉଛି ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର। 27 ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 28 ନମ୍ବର ତମକୁ ଦେଇଛି ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତା 108 ମିଟର, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା 27 ମିଟର ହେଲେ ପିଛା କରିବା ଦୂରତା କେତେ ହବ? ତ ଦେଖ ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଦୂରତାଟି ରହୁଛି ଏତିକି ହବ ନା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା ଇଣ୍ଟୁ ପିଛା କରିବା ଦୂରତା। ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତାଟା ତମ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି? ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତାଟା ଅଛି 108, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତାଟା 27 ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଛା କରିବା ଦୂରତାଟା କେତେ ହବ? ତମର ହେଇଯିବ 108/27 ନୁହେଁ କି 108/27 କେତେ ହେଇଯିବ ନା 4। କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ ସି ହଉଛି ଆନ୍ସର। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫର୍ମୁଲା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 29 ତମକୁ ଦେଇଛି ସଡ଼କରେ ଯାତାୟାତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଏପରି ଭାବେ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏଟା ସ୍ତମ୍ଭର ପାଦଦେଶ 6 ମିଟର ପରେ ଟ୍ରାଫିକ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ତେବେ ସ୍ତମ୍ଭର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କେତେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ଯାନବାହନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ? ତ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଗୋଟେ CCTV ମନେକର ଲାଗିଛି ହେଲା, କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭର ପାଦଦେଶରୁ 6 ମିଟର ଦୂରତା ଯାଏଁ ଟ୍ରାଫିକ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ତ ଯେହେତୁ 6 ମିଟର ପରେ ଟ୍ରାଫିକ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ତମର ରହିବ ଏତିକି ଭିତରେ ତମ ଯାନବାହନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହବନି। ତ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାସାର୍ଧଟା କେତେ 6 ରହୁଛି ନା, ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ ଏହାର? ପାଏ r ସ୍କୋୟାର। ତ ପାଏ ଇଣ୍ଟୁ 6 କେତେ ହବ? 36 ପାଏ। ତାହେଲେ ଯାନବାହନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ତମର କେତେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହବନି ନା 36 ପାଏ। ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଓକେ। 30 ନମ୍ବର ଦେଖ ଏକ କାର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 20 ମିଟର ବେଗରେ ଚାଲୁଛି। ବ୍ରେକ୍ ଦେବା ପରେ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି 1 ସେକେଣ୍ଡ, ସମୟ 1 ସେକେଣ୍ଡ, କାରର ମନ୍ଦନ 5 ମିଟର ବାଇ ବର୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ ହୁଏ, ତେବେ କାରଟି କେତେ ଦୂର ଗତି କରି ସ୍ଥିର ହବ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟି ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଭି ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ୟୁ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2s ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ମନ୍ଦନ ହଉଛି। ଯେହେତୁ ମନ୍ଦନ ହଉଛି ଫର୍ମୁଲାଟି ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଭି ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ୟୁ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2s ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଇ ଏଟା ଆମର ଏଠି ନେଗେଟିଭ ଅଛି, -5 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ଏମିତି ଅଛି। ତାହେଲେ ଭି ହଉଛି ଆମର କଣ, ଶେଷ ଯୋଉ ପରିବେଗଟା କେତେ ରହିବ? କାରଟି ତମର ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ ନା, ଯଦି ସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛି ତାର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ବେଗଟା କେତେ 0 ରହିବ।
ताले v जगह आम के जीरो स्क्वायर इक्वाल टू प्रथम जो बेगर से जाऊला कारटी प्रथम बेग तार केते थिला ना 20 मीटर है तो u जगह में पकईदेवी 20 तो 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए जगह केते पकईदेवी -5 क्लियर एस जगह सेमती थाउ तो 0 इक्वाल टू 20 स्क्वायर केते जीवो ना 400 ये तुम केते हम -10 तो देख नेगेटिव पकेला पर ही एटा -2s होउची ना तो ये 5 लिखियो हला बुझिपारछ कारण जेतल तुम ए जगह -5 लिखिदब सेतବେଳେ एटा नेगेटिव हो जाउची क्लियर ताले -10s तो 10s टा के पुटु नेस तो 10s इक्वल टू कोन 400 एस होउची कोन केते दूरता जीव ना ताले एस इक्वल टू केते ना 400 बाई 10 होउची 40 मीटर ताले कारटी केते दूर गति करी स्थिर हो सेटा होउची तमर ऑप्शन बी 40 मीटर समस्त बुझी पारलो तो केमती करियो क्वेश्चन टी इजी थिला